सबसे पहली जो बात है वो समझने की ये है कि इसराइल किसी मुल्क का नाम नहीं है। इसराइल एक ऐसे ताकतवर लोगों के ग्रुप का नाम है जो कि अपनी ताकत की बुनियाद के ऊपर अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तनाज़ा आखिरकार शुरू कब हुआ था, और उसके साथ साथ आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर क्या कभी इस तनाज़े का कोई हल भी निकल पाएगा। तो हम शुरू करते हैं। यूरोप में तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तनाज़ा आखिरकार शुरू कब हुआ था। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक से एक जो यहूदियों की एक तहरीक थी जो कि अपने लिए एक अलहदा मुल्क पर किसी जगह के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। यानी कि अगर ऑफिशियली देखा जाए तो तरीक़ाकार के मुताबिक इनको ये चाहिए था कि ये फ़लस्तीन के अंदर माइनॉरिटी बनकर रहते। जैसे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिब के लोग हैं वो माइनॉरिटी में हैं। जैसे इंडिया अगर एक हिंदू रियासत है तो वहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं। तो ऐसे ही यहूदियों को चाहिए था कि वो माइनॉरिटी के अंदर रहते। लेकिन इनका ये हाल है कि घर की नौकरानी घर की मालिकिन बनने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल खड़े हुए हैं। तो ये तनाज़ा शुरू कब हुआ था? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सेहोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका जो था वो तो सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल, यानी कि वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसको हम होलोकॉस्ट भी कहते हैं, हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा जुल्म किए। तो इनकी एक ख्वाहिश थी कि इन यहूदियों की, इन बदबख्त लोगों की, कि हमारा एक अपना मुल्क होता। तो अपना खैर ये मुल्क तो नहीं बना सकते थे, इन्हें चाहिए था कि किसी मुल्क में माइनॉरिटी बनकर रह जाते। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे, और यूँ मकामी अरब जो वहाँ की ये जो असल जो है ये जगह ये अरबों की थी। तो उनके साथ इनके तनाज़ात का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरक़ी वस्ती को तक़सीम किया और मुख्तलिफ़ रियासतें कायम हुईं, क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे, यानी कि जो पैलेस्टाइन का इलाका था, ये यूके के ही ज़ेरे असर रहा, जहाँ कौम परस्तों और सेहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह एक, यानी कि मिलिटेंट, जिसको आज ये हम लोग दहशतगर्द कहते हैं, कि दहशतगर्द अपना एक विंग बना लिया, कायम कर लिया, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। ये वो पिक्चर है जहाँ पर आपको नज़र आ सकता है कि पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदियों को जब कि कत्लेआम और कैद किया जाता था। ईयर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने, जो कि उसके पास इख्तियार नहीं था, जब अक़वाम मुत्तहिदा कैसे किसी चीज़ का फ़ैसला कर सकती है? अगर एक मेरा घर है, मैं वहाँ का लीगल मालिक हूँ, तो मैं घर बेचना चाहता हूँ या मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का फ़ैसला मैं करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे मोहल्लेदार उठकर वोटिंग करने लग जाएंगे कि आपने इस घर में रहना है कि नहीं रहना है। तो ईयर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तक़सीम किया जाएगा, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम एक बैनुल अक़वामी शहर होगा, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादती का फ़ैसला किया। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ, तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये सारे इस्लामी ममालिक थे, 1 2 3 4, ये 4 इस्लामी ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को ख़त्म करने के लिए, इसराइल को तबाह करने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ़ ममालिक के कब्ज़े में आ गया,
اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحہ نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی جو ایک دہشت گرد ہے یہودیوں نے فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دی، یعنی کہ یہ مٹھی بھر دہشت گرد اس قدر کے طاقتور تھے کہ انہوں نے اکیلے ہی تمام عرب ممالک میں گھرے ہونے کے باوجود تمام عرب ممالک کو شکست دے دی۔ یعنی کہ یہ وہی بات ہے، جس وقت مسلمان اپنے ایمان سے کمزور ہیں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ شکست اور دے کر غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی کہ غرب اردن، یہ والا جو سا غرب اردن والا جو سا علاقہ ہے یہ بہت زیادہ کانفلکٹ میں ہی رہتا ہے، چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا، یعنی کہ جن ممالک نے فلسطین کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ان میں سے مصر کو اپنے بھی ایک شہر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے، یعنی کہ 1967 پھر اس کے بعد 1973 میں مصر نے دوبارہ سے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا، یعنی کہ مصر نے اسرائیل کو قبول کر لیا اور ہاتھ ملا لے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو پیچھے رکھ دیا گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور کافروں کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا گیا۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر واپس لوٹا دیا گیا، یعنی کہ یہودیوں نے مصر کا جو علاقہ فتح کیا تھا وہ انہیں مصریوں کو واپس دے دیا۔ اردن نے کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ جھنڈا لگا ہوا ہے مصر کا، مصر یعنی کہ جنہوں نے قبول کر لیا مصر کو، اسرائیل نے یعنی کہ جنہوں نے اسرائیل کو قبول کر لیا، تو یہ اس ٹائم کی یہ تقریب ہے۔ تو اینی ہاؤ اگر تو ہم مزید اس کو آگے بڑھاتے جائیں تو یہ اس طرح یہ مسئلہ آج تک یہ حل نہیں ہو سکا، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام آج تک یہ فلسطین کا مسئلہ کیوں ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک غلط فیصلہ کیا اور جس کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا، جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کو اقوام متحدہ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ مسئلے کا حل یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہودیوں کو اگر وہ وہاں پر رہنا بھی چاہتے ہیں تو فلسطین کے آگے سٹیزن شپ لیتے، سٹیزن شپ لینے کے بعد وہ وہاں پر امن کے ساتھ رہتے، اچھے شہری بن کر رہتے۔ لیکن یہ قوم شروع سے بدبخت قوم ہے، لعنتی قوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک میں ارشاد ہے یہ یہودی کبھی بھی، یہود و نصارہ ہمیشہ سے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ تنازع کب شروع ہوا ہے، یعنی کہ یہ تنازع کیسے شروع ہوا ہے، جو آج کی یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ کیسے شروع ہوئی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔